lang. Game. Nakaw. Nakuha number 9. Number 9. Nice. Nakuha number 29. Pinasa. Same ball. Ano yun? Sa'yo. Ayaw. Takin. Kakakain ko lang yun bago kami pumunta dito ni Noah. Saan ka kumain? Gusto mo dapat ng Oo, sa may kanto. kanto? Sa may kanto, may nagbebenta doon. Si? Ha? Oo, CRC. Backward. Backward. Ayun, backward violation. Bola. Pag lumagpas na lang, wala pwedeng bumagpas. Ito na bola. Yan, palit na. Ba, naguguluhan ako. Kaya ka naman video. Ay, gusto ko videoin yung buong laro nila eh. Gallery ko naman to. Ginawa mo. 22. Pass number. Ayun. Oo. Traveling violation. Dribble muna. Bago hakbang. Ay! Ayun. Inbound violation. Nag-cheer. Maganda ang laban. Dikit. Nice! Ayun, a white ball. Di ba nalilista yung time? Ito ganyan. Kanina. Running time. Grabe. Yan na. Suko. Number 4. Ayan si number 4. Wow! Nakuha number 9. Number 9. Doon ka na, Cho. Pass number 4. Number 4. No good. Ayan na. Ayan na number 21. Okay lang. Okay, same ball. Springtime ball. Springtime. Adolce pala, Adolce, sorry. Tumama na pa ang babae. Shoot! Isa. Number 22. Number 9. Number 9. Pass to number 4. To number 10. 10 to shoot. Number 4. 5 to shoot. Number 7. Number 10. Ayan si number 10. Pass to number 4. Ayun, lakas. Ayan, tumapay. Tumba yung bike. 5 minutes ka agad ang bilis. Kaya na yan? Wala nangyari. 5 minutes agad. Ang bilis. Go, Sam! Number 22. Ayan na. Wala. sayang. Number 7. Number 7. Tira! Nice steal number 9. Tinuturuan, wag Number lang 9. yata tira eh. Number 22. Shoot! Ay! Lumabas. Nahilo. Hoy, wala tayong tubig. Walang tubig. Ha? Number 10. Ayan na. Nagawan. Nagawan number 22. Woo! Kumaya ng tres. Ay! Bitin. Number 10 to number 4. Bitin. Number 4. Number 4. Kumaya. Wala. Rosian! Ayun. Traveling violation. Dinipol eh. Dribble muna.
Ay, sino ang next ano nila? Kada 6 minutes? 4 minutes. Ayun na, nakagaw na. Paso number 6. To number 7, number 7. Sayang. Nawala number 10. Nawala. Baba! Number 9. Go, Jaren! Number 9. Ah, wala. Ayun, number 22. Ayun. Basta rin. Double dribble. Oh, palit lima. Palit players. Kawa. Palit. Jamel! Jamel, walang bababa. Haras lang. Kaya mo stilan yan, uy. Yan na. Yellow ball, springtime ball. Ayun. Sino yung bola? Mel, iwan Mel. Alis ka na dyan. Doon mamaya na pagka-receive. Takin tayo, number 10. Yan, Number sino yan? 10. Oliver, takin tayo. Yan, para maganda. Okay. Ayan, number Tara 10. na. Ayan. Springtime. Doon tayo sa bench, huwag tayo sa gilid. Springtime, sa bench tayo, huwag tayo. Yan, sa bench. Ayan, number 12. Number 12. Tira! Ay! Anyari! Nice steal. Go! Yung number 11. Okay, huwag mo patawirin. Go, Renz! Ginagawa na yan. Hindi makawala. Number 11. Ano? Go, Jamel! Ang ganda ng depensa. Takin tayo, takin. Yan, takin para maganda. Okay, bante. Number 12. Number 12. Paso number 10. Okay. Hindi ko pala Number 10. 4-0. Ayun na. Nakuha number 10. Number 10. Number 10. Hindi makawala. Kay number 22. Kay number 12. Ayun. Nice team. Nice one, Mel. Ayan. Ay! Oy, pao yan. Oh, may foul tayo. Naku po, Foul number Nice D. nadaganan. 01. Magpitang. Hindi, okay lang. Kinapitan na siya. Okay lang si Jamel. Huwag ka kabahan, kuya. Number 10. Paso number 12. To number 30. Ay, sayang! Nakuha. Uy! Number 10. Nice team number 10. 01 pala, 01. Ang cute eh. Cute sis. 01. 01. Okay. 10 to shoot. Ayan, may foul tayo. Foul number 30. May pangalan. First personal foul. Penalty. Minutes. Number 24 to number 26. Takbo, Mel. Number 24. Oliver! Go, Oliver! Libre si kuya doon. 3 points. Ayos. Nakabawi. Hindi nakita. Score natin, 4-3. Lamang ang white. Yun, ang kanyang kakampi. Ras. Alam mo ba na video ko? Number 24. Ayan na. Takbo. Grabe, number 12. Ang kalima number 12. Ayan na, let's go. Nice, Jared!
Madulas, madulas. Ang cute. Hindi Ikaw naman lang, ba ikaw ito lang. Ikaw lang, na-referee? Manuel. Okay. 26. Ay, nagawa na naman ang 12. Pa! Hindi na makula. Ano na? 15 na shoot. Ay na. Wala. Rebound ni number 10. Kunin mo bola, Mel. Nice ni number 24. Paso number 26. 26. Ayun na si number 12. Sino yan? Paso number 4. Wala. Ayun. Break time ball. Mel. Mel, tira mo na pag kaya mo. Nabuyat na. Okay. O, 20 seconds na lang. 20 seconds. Kaya mo lang, ipapasa yan, Mel. 15 seconds. Tres. 10 seconds. Ayun na, maubos na. 5 seconds. Number 12. Lumega. Ay! Oliver! Sayang. Walang foul. Foul number 01 magbitang second personal foul. Oh, tubig. Wala nang oras.